Este proyecto que hoy presentamos, estas actividades Multipoetry, está financiado por la Unión Europea dentro del programa de aprendizaje permanente, promovido por una asociación cultural polaca, que a partir de la experiencia de un artista, Michał Szablowski, que estará aquí la semana que viene, y durante estas actividades, a partir de actividades creativas que había hecho él, vieron una posibilidad de tener un proyecto poético educativo que tratara de promocionar, por una parte, el acercar la creación poética a la población en general, fomentar como una riqueza cultural la riqueza lingüística europea más que como un problema, tratar de unir el mundo de las nuevas tecnologías y de la poesía, viendo ámbitos en los que se podía avanzar en la creación poética utilizando las nuevas tecnologías, y por último también crear enfoques creativos de traducción que acercaran la poesía a las escuelas y a los ámbitos educativos. Uno de los objetivos era darle visibilidad a las propias actividades del proyecto, y entonces cada uno de los países participantes, que somos Polonia, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España, teníamos que organizar un festival poético basado en las actividades creativas que había dentro del proyecto, es decir, poesías creadas por gente interactuando en la web, enfoques de utilización de nuevas tecnologías, proyectar poesías oídas con medios grabados, interactuación de diferentes idiomas. Y así surge esta actividad de Multipoetry Granada, a la que le hemos dado este título de Habla, Sonido, Palabra, como leitmotiv, como motivo creativo para las poesías y los actos que se iban a realizar. Y este es el programa que lanzamos hoy con una de las actividades que se han propuesto, que son estos cubos poéticos que están instalados aquí en el Museo Casa de los Tiros y en el Bañuelo, y que estarán permanentemente en las horas de apertura al público de estos espacios desde hoy hasta el 30 de junio.
Mi experiencia como moderador en el proyecto de Multipoetry ha sido extraordinariamente positiva y enriquecedora, ya que hemos tenido ocasión de trabajar online con un montón de escritores, no solamente amateurs, en algunas ocasiones también profesionales, y el intercambio de poemas e información poética ha resultado muy interesante de verlo luego reflejado en lo que es la pantalla. La web, concretamente, que es donde finalmente todos los poemas desembocan, también en las proyecciones que se están haciendo en la actualidad. Hola, hi. I am representing Greece in this project. It's the first meeting I participate, but I can say already something about the project. I found very interesting the tool that is in the website of the project, the chat where all people can participate and create collectively a poem. I think even people that is not much interested in poetry can participate and find an interest in using this tool and participate to a poetry. Maybe he can get interested in poetry as well. I am very happy also that I have in the background an Hellenistic statue, so it's going well with our with the Greek participation of the project. That people translate it, but usually they were also poets. I know that there are poets that translated it. It's sure a very hard work, but I think from example of the past, people that really want to read a poet from another language prefer to learn the language and read him in the original language. It's feasible, but very hard. Hardly so, I don't think is something, because also culture is something very, very complex, and just to get it from a poem, I don't think is something that you can get. I think I have traveled quite a lot, and I think the only way to learn another language is to go there and stay there for a while. Not just going 2-3 days is not enough as well. But there are many, many things of the culture that you can learn only staying there. No, I don't think poetry is enough. Of course, maybe reading a poetry, you can get an interest to know the other culture. This is just a catalyst, could be a catalyst to give you the idea and the need to get to know the other culture more. But it's not enough. Je m'appelle Catherine Vinour, je suis française. Je participe à ce projet Multipoetry et mon intérêt personnel que je veux vous livrer en tant que témoignage vient de ce dépassement des frontières. Et hier, effectivement, dans l'avion, regardant par-delà le hublot, j'ai pu voir les lignes de la mer se mélanger avec les lignes du sol. Et j'ai eu une image de la poésie qui me paraît correspondre tout à fait à ce projet. Un projet fait de traces, fait de voix, un projet qui est fragile puisque non par sa consistance même ni par sa structure, mais simplement parce que ce sont des inconnus qui vont participer au chat par exemple, et les voix dans ce jardin-là ont lieu un instant, spontanément, délicatement, se mélangeant à l'espace, essayant d'ouvrir un temps, ou plus exactement une parenthèse, dédiée à la poésie. Ce qui me paraît important dans la poésie, c'est sa grâce particulière, et je crois que notre monde qui se construit en a pleinement besoin pour ne pas se durcir dans ses mécanismes et toujours
ouvrir la communication à l'autre. Il y a une parole très belle de Hölderlin, qui est un grand poète allemand, qui disait au XIXe siècle l'homme habite la terre en poète. Every man lives into the world like a poet. Parce que rien ne nous appartient, rien n'est notre propriété fixe. Et la poésie a gardé ce sens-là de la liberté, de la gratuité et de l'éphémère. Je crois que l'Europe peut considérer la poésie comme une voie tout à fait importante à conserver de manière à former une véritable harmonie. La poésie est déjà une forme de traduction par rapport au langage ordinaire. Quelqu'un qui écrit de manière poétique se libère d'une certaine masse de mots et cherche à contourner le sens usuel. Je crois donc que la traduction de la poésie est non seulement fondée, mais c'est une continuité que de traduire ce qui est déjà traduit. En revanche, la traduction poétique, bien sûr, a ses difficultés et ses écueils, car chaque langue comporte une forme de famille d'images et d'impressions sensibles. Cette traduction est donc très difficile. En revanche, je crois qu'il est intéressant pour ce type de projet, comme Multipoétrie, de proposer, de regarder ensemble sur la poésie qui se fait dans l'Europe tout entière pour comprendre quelle est la sensibilité particulière de chaque peuple et son esprit qui passe à travers la langue.